Water is lewe. En in Suid-Afrika is water skaars. Die oplossing? Ondergrondse water. Ons kan nie help. Die koste om vir water te boor is hoog. Hoe kan jy verseker weet jy gaan water kry? Kan jy bekostig om te raai? Suid is 'n Suid-Afrikaanse maatskappy toegewy om 'n leidende diensverskaffer te word in die bedryf van wateropsporing. Gestig in 2001, gee Suid die groeiende behoefte vir meer wetenskaplike en moderne metodes om ondergrondse water te vind. Dit verskaf akkurate resultate aan boormanne, ontwikkelaars, huiseienaars, boere en munisipaliteite. Ons help ons om potensiële boorplekke op hul eiendom te evalueer sonder om koste aan te gaan om toetsgate te boor. Ons bied beraming van die diepte en die opbrengs op geïdentifiseerde en opgemete plekke. Ons help die kliënt om 'n ingeligte keuse van die optimale boorplek te verkry, om sodoende die risiko van 'n drooggat te verminder. Deur jare van ervaring en die verbetering van tegnologie het Suid die vermoë ontwikkel om die beste plekke vir die boor van boorgate akkuraat en betroubaar te identifiseer. Ons maak gebruik van 'n kombinasie van rekenaar en satelliet, GIS, Global Information System, as voorlopige navorsing en gaan dan na die teikenareas met behulp van GPS-toerusting. Ons metode is gebaseer op wetenskaplike beginsels wat bewys dat ons meer konstante resultate bied. Ons kyk na die huidige en vorige weerstoestande soos reënval en die presentasie van grondwateraanvulling. Vir 'n wetenskaplike boorgatvestiging maak ons gebruik van 'n kombinasie van 4 verskillende metodes, elk met sy eie aanwysingseienskappe. Die magnetiese metode. Met hierdie metode word 'n verandering in die normale magnetiese veld van die aarde waargeneem wat gebruik kan word vir die opspoor van versteekte geologiese kontakte soos dolerietduike. Die elektromagnetiese metode. Hierdie metode het betrekking tot die elektriese weerstandmetode wat gebaseer is op die verskil in elektromagnetiese uitvoervermoëns van rotsformasies. Die induktiewe metode word toenemend gebruik vir die grondwaterverkennings met die voordeel van die spoed waarmee die opname uitgevoer kan word. Die elektriese weerstandmetode. Hierdie metode word die verskil in die verbygaan van 'n elektriese stroom deur middel van verskillende rotsformasies gemeet. Op hierdie manier kan 'n verskil in die weerstand van die rotstipes geïdentifiseer word wat gekorreleer kan word met die moontlike waterdraande sones. As gevolg van die feit dat geleiding van die water die belangrikste oorsaak van elektriese geleiding in rotsformasies is hierdie metode direk verwant aan grondwatervoorkomste. 'n Verdere voordeel van hierdie metode is dat die weerstand nie net lateraal opgespoor word oor 'n gebied nie, maar ook in diepte by 'n spesifieke punt. Elektroseismiese metode, die ESS. Die elektroseismiese landmeter is gebaseer op die verskynsel van elektroseismiese seine wat gegenereer word deur die relatiewe beweging van water teen die suboppervlak rotsmatriks. Hierdie beweging van grondwater is vasgestel deur 'n seismiese golf. Deur die korrekte verwerking en die interpretasie van die elektrokinetiese sein, die teenwoordigheid van grondwater, kan die beraamde diepte en waarskynlike geometrie bepaal word. Wat hierdie tegnologie skei van konvensionele geofisiese metodes is die feit dat die teenwoordigheid van water verantwoordelik is vir die opwekking van elektroseismiese seine.
Well, ESS is an electroseismic piece of equipment that's designed to find groundwater directly. It's one of two methods currently available that can do that. It doesn't work using geological structures that are usually associated with finding groundwater, but it actually makes use of the physical groundwater itself to generate the signals that we record and analyze to determine what's going on under the ground. Die ESS-tegnologie is 'n effektiewe instrument vir die kartering van grondwaterhulpbronne, die ontwikkeling van die hulpbronne en die bestuur van huidige en toekomstige grondwater. It's been around for quite a long time. It was originally discovered around about 1952 by guys doing seismic work, and they noticed a small squiggly little signal in the beginning of their records and they couldn't understand what it was. And around about 1965 a scientist went in and actually analyzed those signals, and he found that it had some sort of direct relation to the geologies or aquifers, and the science was basically born. Dit is die manier om die koste wat verband hou met die ontwikkeling van grondwater te verminder. Die ESS word gebruik vir die verskaffing van waardevolle praktiese bruikbare inligting oor grondwaterstrukture en ander geologiese formasies. When we do analysis of it, you can do it one of three ways. 1D traces, basically looking at a single point, what's happening underneath the ground. What I tend to do is use a 2D contour plot, and what that does is basically a whole bunch of information from points in a line put next to each other on a nice little picture, and then you can actually start seeing stuff like patterns like aquifer extent. You can start tracing stuff like how far does it go, where on those aquifers is it most permeable. When I say permeable, I mean where does the water flow the easiest, being that that's probably where you would drill. And the third option is a 3D analysis, which is mainly used for mapping. So what we would do is take a site like this, and what we would do is do a grid survey, and then show all those points in conjunction with each other from top down or from the side. And the point of that is to try to understand where the aquifers are, not necessarily for drilling purposes, just what's the best location to start looking for a good drill site. Die ESS kan waardevolle geohidrologiese inligting beskikbaar maak wat voorheen net verkrygbaar was deur duur boor- en pomptegnieke. So as far as you're concerned, you can tell how deep different aquifers are, so you can work out which ones to go through to get to the best supply. Oh, absolutely, yes. We can tell exact depths. It's very, very good at that. My personal experience, I've had as many as 5 aquifers at different depths that we've been able to drill into. Die ATS Suite tegnologie is op die voorpunt van geohidrologiese en geofisiese ontwikkeling reg oor die wêreld en bring 'n ekstra dimensie van inligting aan geologie wat nog nooit beleef was nie. Dit maak die bestuur van grondwaterprojekte meer doeltreffend en bekostigbaar. South Africa is a very good testing spot for a system like this. Yes, we've got incredibly stressed aquifers, so groundwater is a big issue. In fact, all water, fresh potable water, is a big issue in South Africa. So as a start, as a breeding ground, a testing ground for the technology, I think we couldn't have had a better start. What is the percentage of success? On the electroseismics alone, my personal success rate is 85% of usable water. When I say usable water, that's 3 litres per second or more. But if you combine it with other geophysical equipment, such as magnometers, cell potential, resistivity, tensounding, whatnot, that is relative to the area that you're working in, you can push that up considerably. I mean, I've got a couple of consultants that are claiming to be at 98%. That means that they miss a borehole once in a blue moon. Sommige van ons ander suksesvolle booraanwysings. Hierdie unieke benadering tot grondwaterondersoeke en ontwikkeling
bring 'n hele nuwe dimensie aan grondwatergeologie. Die vermoë om die teenwoordigheid van grondwater op te spoor deur direkte kartering verbeter grootliks op tyd en koste wat verband hou met grondwaterontwikkeling en ondersoek.